So we are the frogs. Yes, we're the two frogs. yes. Okay. So The real one, right? we are Indonesian. Well, I am Indonesian, but you're not. Okay. You're partially Indonesian. So I am half Indonesian. I am. Sisahku itu What? Sisahku itu dari Inggris. Sisa. What is Iya, sisa? Jadi kan aku ada dari Jawa, ada dari Inggris. You're And Jawa. you? Well, I'm full blood Indonesian. Yes. Okay. Tapi gue sok-sok bahasa Inggris ya kayak. Oke. Terus? Ya, gue dari Jakarta. Hmm. Tebak Jakarta mana? Jakarta yang banyak ngomong bahasa Inggris campur-campur Indo, tebak aja udah di Oh, udah pada tahu kan kayaknya ini ya. Bogor ya? Anjing Bogor aja lah coy. Jaksel bro. Oke. Salam kenal. Pasti kena kancing. Oke. First impression kamu ke aku? First impression ketemu George. Shit bro, ini kayak bule banget nih orang nih gitu, kayak nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, bahasa Indonesia kayak nggak bisa deh gitu kan. Kayak, aduh ini bakal dilatih sih bahasa Inggris gue nih gitu kan. Terus pas mana kenalan, halo gitu, siapa namanya gitu, what's your name gitu kan. Aku George gitu kan. Kamu itu awal-awal kenal kita kamu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris? Aku nggak tahu ya, kalau misalnya kayak aku sama teman-teman luar lah, kan pastinya ngomong bahasa Inggris. Kayak menyesuaikan gitu ya. Iya, menyesuaikan. Yeah. Tapi I don't know, soalnya kan di friend group itu Inggris Indonesia gitu loh, maksudnya orang luar sama orang Indonesia. Yeah, true. Yeah, it's usually mix lah. So, logically berarti kamu waktu itu kenalan sama aku pakai bahasa Indonesia ya, Indonesia, cuma pasti ada bahasa Inggrisnya juga pasti. Logat bahasa Inggrisnya pasti masih ada gitu kan. Yes. Tapi enggak sih, kamu bahasa Indonesiamu benar-benar fluent bahasa Indonesia ya. Makanya aku pas di sana tuh jujur gue kaget bro, kayak like what gitu. Ini orang ternyata bisa bahasa Indonesia dan lancar dan bagus gitu loh aksennya gitu. Aku kayak tenang, gue aman gue. tapi muka aku emang bule atau enggak? Kalian nilai sendiri ya. It's really bule bro. Apalagi kamu dulu kan masih kurus lah ya. Nggak sekarang kan agak. Nggak sekarang kayak body shaming 101. Iya. Gak apa-apa. Ya gue juga gendut sih guys. Gue juga buncit kalau gak apa-apa lah. Mungkin lagi 3 atau 6 bulan baru aku mulai gym ya. Yes, we have to gym bro. Yeah. You have to get jacked, you know. Yeah. Yeah. So, dari situ gue kenalan, gue kayak ngeliat George kayak wah ternyata bisa bahasa Indonesia, dan gue kayak ngerasa aman. Jadi gue gak terlalu berasa ketes banget bahasa Inggris gue gitu kan. Kamu nyaman sama aku? Hey bro, don't be like that bro. The fuck? Yeah, okay, so yeah, and then we met Jason and all that. Terus singkat cerita kayak ya udah kita kira kan gak tahu nih emang kita mau hangoutnya sama siapa aja gitu kan. Terus ternyata setelah dari Hillsong kita diajak ke makan-makan. Gak tahu siapa yang ngajakin, lupa gue siapa yang ngajakin ya. Kita pernah ke Bunana kan? Enggak deh, kayaknya kita ke McD dulu deh George. Oh, McD dulu baru Bunana ya? Iya, kita ke McD dulu, baru besoknya mungkin ya, next day-nya baru ke tempat lain. Soalnya itu kan udah malam ya guys. Jadi kayak langsung lah cari tempat terdekat di mana gitu kan, di daerah sana di ya. Aduh, aku ngomongin tempat lagi sih. Ini orang tahu sih. Ini diblokir lagi. Aduh, kayak kita jangan bahas kayak tempat tinggal dan lain-lain. Iya, jangan. Jadi kayak ya gitulah, intinya kita langsung ke McD, kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus sudah itu ya that's it gitu. Aku sih awalnya kayak ketemu George ini gak bakal expect gitu loh. Agak sange kan. Yeah, hey bro. You don't expose me like that, bro. Okay, it's okay. Yeah, I mean like we're happy, right? Yeah, we was happier. I mean like we're happy now, but like unlike then, you know, like we were much very happier, happy, and we were younger too. So like so juice lah. Iya, so juice. Datang ya. Ya, nanti ada openingnya belum. Openingnya guys. Nanti ya di info tanggalnya. Next week kayaknya. Asik. Okay. So what do you do now? Like I don't know. Like I work in a hotel. Hotel apa? Waduh. Di hotel ya guys, di Pantai Kuta di Bali. Oh, di Pantai Kuta hotelnya? Iya, di Pantai Kuta bro. Di pantainya? Di pantainya. Jadi kayak di tengah-tengah pantai gitu loh. So like you know, I'll swim there, like tell my kids like, you know, I'll always go to work swimming and like
I don't go easily like you guys pakai motor, mobil. I swim, dude. I swim to my berarti work. kamu kerjanya lifeguard kan? Yeah. Okay. Part time yes. Lifeguard. If you guys, kalau kalian udah pernah nonton Baywatch, ya I was there. Okay. As the tree. Baywatch ternyata di Kuta ya. Baywatch di Kuta ternyata guys. Kalian cengok nggak? Cengok lah, gue juga jelas cengok aja. Kayak nggak ada yang ketawa sih. Nggak ada ketawa sih, kayak kita doang yang seru ya. Jadi tuh, even audience kita di belakang nggak ada yang ketawa loh guys. Jadi kayak ya udahlah gitu kan. Iya, pada sibuk main HP ya. Iya, sibuk main HP. Ciwi-ciwi guys di belakang. Ya. Say hi. Hey. Jadi ini ada 2 pacarnya Greg di belakang kamera. Ya bro, 2 men, gila nggak tuh? Dia emang gila sih. Polygame ya bro. Baru mulai nge-gym langsung 3 cewek. Langsung bro, buset ya. Satunya di bawah, bentuknya anjing. Oh yeah, a bitch yeah. No, what about you though? Like, what do you do now? Like, yeah. So I do a lot of things, but the main thing I tried to do was be a sort of videographer lah. You know, I tried to work in film. Well, I'm still working in film, more specifically like commercials, stuff like that. No, but like, the thing that started our friendship itu like we both like apa sih, film, right? Kita udah suka. Yeah. So, yes. That's crazy. Cuma aku ingat spesifik dimana aku mulai ngechat kamu itu nanya tentang nyanyi. Kalau kamu ingat. Oh iya, kita waktu itu cover nggak sih? Bikin cover sama Jason, sama Adri. Enggak, sebelum itu. Ini benar-benar pertama DM tuh, because I saw your post itu full of cover like semua kan. Iya. And at that time, I really like wanted to try learn and sing gitu loh. And you could sing. No, you actually trying to learn to sing? It was always a want, but I never actually. Okay. I never actually tried to learn, which was wrong. But yeah. Yeah, but like, aku baru ingat juga sih, kayak ternyata kita awal kenalnya tuh kamu ngeduluan ya, kayak ngechat aku ya. Kalau nggak salah sih. Yang pas. Okay. Did we go anywhere after like the Hillsong thing itu, setelah itu? Kita hangout lagi gak sih kayaknya? Aku gak tahu nggak ingat spesifik sih. Cuma iya, but like the thing that started our friendship like selama ini udah kayak berapa tahun kita? Dari 2018 ya? Iya, 18, sekarang udah ya 6 tahun. 6 tahun ya? Gila bro, 6 tahun. 60 more years. 60 more years. Lebih jauh lagi lah bisa. Till death do us apart ya. Tapi ini sih aku pengen sih kayak gitu, at least sama satu teman aja. Iya. Kayak because my dad he had a friend since TK. No and way. bener-bener temen itu sampai dia umur 60 itu masih temenan, like best friends. Sumpah? Yeah. Oh wow. Ini teman dari TK, best friend, sekolah, kuliah, kerja, pokoknya semua sampai umur 60. Masih ada sekarang? Temennya masih ada ya? Di Bali, di back in London ya. Back in London ya. Yes. Okay. BTW si George asli London guys. Ya, asli London sama ya Jawa. Hidup Jawa. Spesifiknya Sidoarjo. Oh. Ya aku lahirnya itu di Lumpur Lapindo. Oh. Jadi mamaku itu. Jadi kayak blup gitu ya langsung. Iya, betul. Okay. Mamaku kan lagi masa-masa tiba-tiba Lumpur Lapindo kan. Lumpur Lapindo. Wah, ya udah. Wah, ada bule gitu. Blup gitu. Ada bule tiba-tiba blup. Bule diambil sama mamaku. Iya. Sejak itu aku punya ibu. Berarti coincidental banget ya, mamanya lagi di sana pas lagi Lumpur Lapindo, terus tiba-tiba blubub gitu. Blubub, aku keluar, mamaku ambil, langsung terus ambil. papaku datang juga tiba-tiba. Oh, tiba-tiba datang dari London gitu datang. Dari London dia langsung ke Sidoarjo. Buat nyelamatin mamamu. Buat nyelamatin mamamu. Jadi kayak mamamu nyelamatin kamu, and then your dad nyelamatin kamu, nyelamatin your mom gitu. Iya, emang kita saling menyelamatkan ya. Dang, happy family boys. Iya. Jadi apa bisa bilang apa goalmu in my life? Yes. I've always wanted to be like a businessman, you know, like since I saw my brother yang actually made it gitu. Jadi kayak aku ngerasa he's like my role model now. Tapi kayak untuk bisnis apa secara tepatnya aku masih belum tahu, cuman kalau di bayangan masih ada sih di bayangan. Kayak I want to make like
clothing line. Tahu nggak clothing line apa? Apa? Clothing line itu kayak bukan. Aku ngerti clothing line. Cuma maksudnya kayak what kind of niche gitu loh kayak. Well, aku sih pengennya yang kayak formal wear gitu. Formal. Kayak misalnya kalau kayak ke tempat-tempat kerja untuk kerja kalau ya pokoknya ya ada berhubungan sama jas gitu-gitu. Terus kalau misalnya kayak streetwear gitu yang mungkin kayak baju yang aku pakai sekarang ini kan produk Indo nih, Celsius. Nah, aku pengen kayak gini juga gitu kan. Temanku ada yang kerja di Celsius. Oh, serius? Yeah. Oh, wow. Mungkin bisa ngasih diskon kali ya. Kalau kamu diskon? mau beli lagi. Enggak tahu sih, aku juga belum. Oke, clothing line. Iya, clothing line. Tapi gitu. kamu udah research dalam hal apa? Dalam hal maksudnya kayak mau nyari supplier dan lain-lain gitu. Belum sama sekali. Ini masih cuma di otak gue doang. Di otak gitu. aja. Karena juga ini juga bukan di push sama kakak gue ya. Cuman kayak kakakku waktu itu kayak ngomongin aku sama Hedia gitu. Kayak kita berdua, cewek gue namanya aduh kok mention nama nih. Gak apa ya. So kayak cewek gue namanya Hedia gitu kan. Waktu itu kita ngobrol di rumahnya. Terus kayak he encouraged me and Hedia to create business together gitu loh. Jadi kayak kita sebagai pasangan tuh ada bisnis bareng apalah itu. Iya kan, kayak just like you, right? I mean in my opinion business can like sort of gini ya, ada positif negatifnya bisnis. Like a positive would be like positif maksudnya bisnis bareng kalian gitu. Berdua ya bisnis bareng ya. Kalian berdua tuh kayak you have this thing that like ties you together gitu loh. Jadi kalian ada tujuan juga for this business to grow, for this business to like become big gitu loh. True. Ada kayak dorongan gitu kan. Iya, ada dorongan dan kalian ya pasti mau bisnis kalian kan sukses gitu loh. But negatifnya juga pasti kan bisnis itu kan gak gampang. Benar. Susah banget. There will be ups and downs dan di hubungan kita juga udah pasti ada ups and downs juga. Iya, jadi kayak gimana cara kita manage manajemen konflik lah ya. Iya, maksudnya kayak kadang mungkin kayak dari aku pengen bisnisnya kayak gini, perlu beli ini. Tapi pasangan kita pemikirannya beda. Iya, mungkin pasangan kita mikirnya itu kayak kita nggak perlu ini, kita masih belum di stage itu, bla bla. And sometimes that can create conflict, but communication is key. Yeah. Tapi kalau konfliknya seputar bisnis sih harusnya fine aja kan. Emang fine aja. Ngebahas yang enggak, ngebahas orang lain, tiap ketemu misalnya kan. Ya, jadi kayak semua emang tergantung ini communicationnya, cara komunikasinya. Cuma misal kan kalau ada cowok dan cewek in a relationship yang berantem karena bisnis ini, tapi bener-bener duluin egonya doang, ya kan nanti relationshipnya yang kena. Benar ya. Jadi it's all about communication and how you talk to each other. I mean like contoh terdekatku itu ya kakakku sendiri gitu loh. Mereka berdua punya bisnis yang berbeda. Terus ujung-ujungnya juga pemikiran mereka juga jauh berbeda. Jadi mereka berdua tuh sama-sama anak pertama gitu loh, George. Jadi ngerti kan anak pertama kayak gimana kan. Sangat aku nggak mau terlalu menggeneralisir anak pertama itu kamu tuh tapi emang benar. Iya emang benar kan. Cuma kayak mereka they're always on top like here gitu. Kalau misalnya berantem tuh mereka nggak mau, ngerti nggak sih? Iya. Ada yang mau jadi minyak dan air gitu loh, ngerti gak sih? Iya. So aku ngeliat dari mereka sendiri dan mereka tuh sering argumen tentang bisnisnya mereka gitu. Jarang mereka tentang masalah pribadi, tentang masalah keuangan. Apalagi kalau di dalam hubungan tuh ya kayak kalau udah ngomongin keuangan tuh udah sensitif banget sih menurut gue gitu. Karena keuangan itu juga bisa memecah belah kalian berdua gitu. Kalau ini opini gue ya, karena dilihat sendiri dari kakak gue juga kayak gitu loh. Mereka awalnya juga sangat tidak berkecukupan. Maksudnya berkecukupan oke lah. Kakak gue kan dulu juga kerja di hotel, cuman untuk start bisnisnya kan kayak butuh modal gitu. Makanya dia langsung take step, langsung kayak gue keluar dari hotel dan gue bikin bisnis gitu. Same with my sister juga kan, kakak iparku juga bikin kayak gitu. Dan ya long story short, dia juga bikin bisnis tuh gara-gara she lives with no one, like her family back then was like being mean to her, just so to say aja lah ya. Kita kayak don't wanna get too deep into this. So like gitu. Jadi kayak setiap kali mereka berantem pasti berantemnya cuma seputar bisnis. Jadi kayak itu pun juga besoknya mereka fine lagi gitu loh. So it's gitu. Jadi kayak the relationship comes first lah. Yeah, true. No matter what problem there is in the business or anything, you gotta think about the relationship because this is the person you care for, it's the person you love gitu loh. Yeah, you're like building it for your future kids together. Yeah, I mean for your future basically. That argument is not worth it, Winning the argument is it's not about winning argument. Right? Yeah, it's not about winning the argument. It's like you guys versus the problem.
Yeah. Yeah. Yeah, jadi both the girl and the boy, True. they have to like realize that it's not the argument, it's the It's like the problem that you guys have to solve, basically. it's just the problem. Yeah. Yeah. Wow, we get so deep so fast. Yeah. I mean like it's good though kalau misalnya pacaran dan produktif kayak gitu kan. Kayak kalian nih asik. Kalian berdua kan udah produktif banget sekarang gitu. I'm not saying that dulu kalian nggak produktif. Maksudnya kayak sebelum sama pacar yang sekarang atau sama siapa gitu kan kayak. Iya dulu ya aku jujur aja. Maksudnya sebelum aku mulai bisnis yang selain videografi ini, aku emang ya banyak diemnya ya, banyak di rumahnya, banyak main gamenya. Ya sama lah. Gue juga dulu kayak gitu awal-awal kayak. I don't really have a drive to do any business gitu. Gue lebih kayak ke leye-leye di rumah gitu kan. Karena kayak gue ngerasa okay, I'm good financially, my family aman gitu kan. Secure kayak gitu kan. They give me enough food, they give me enough treatment gitu kan. Aku ngerasa terlalu comfortable. Sampai at one point like aku tuh ngerasa kayak I can't be like this terus-terusan gitu loh. I cannot be dependent on my mom and dad. I cannot be dependent on my brothers and sisters. Asal kalian tahu aja kayak I'm like the smallest kid in my family, which like my kakak-kakak itu udah way far from me. Kayak umurnya tuh kayak age gap itu 15 tahun gitu loh. Jadi kayak I do feel alone at my home. Jadi kayak ngerasa enak sih sendiri gitu kan. Enak, nyaman gitu. Cuman kayak terus-terusan gitu-gitu aja. Ngerti gak sih kayak hidup gue tuh I feel like stagnant, you know, back then. So like I have to create something. That's why I made like my own like production house gitu kan. Kayak coba-coba lah bikin meskipun like terbatas gitu equipment gue. Tapi ya I made it for some reason. I made it somehow gitu loh. I mean, if we're talking about equipment ya, maksudnya kalau orang nih mungkin kalian mau start like a production house or anything lah, mau tentang videografi, it's not about the equipment. True. And it's a bit strange for me saying it because aku udah ngabisin banyak banget uang buat equipment. Tapi sebenarnya nggak perlu sebanyak itu. It's more about the drive, dimana kamu itu punya ide, kamu eksekusi. Dibanding orang yang punya equipment, contohnya aku, tapi eksekusinya dikit juga lebih bagus kalian yang eksekusi terus menerus, and kalian grow. Ngerti sih. So with video, with life lah, with work. Kalau kamu nggak turun ke lapangan terus menerus, kamu nggak bakal belajar. Kalau misalnya kamu cuma beli alat-alat ini, tapi kamu nggak, you actually try it, nggak you won't try, learn anything. You won't learn, and benar. But I see kamu juga kok kamu banyak actionnya. Kamu gak cuma ngomong doang. Like we did a lot of videos together, right? Kayak we kita ngomongin sering tentang film-film gitu kan. Kita jalanin juga gitu loh. Iya. And in the end, meskipun kita dengan apa ya, dengan pengetahuan film yang terbatas, kita juga bisa gitu loh akhirnya ngelakuinnya. It's all about action first ya menurut gue. Action first. That's probably a life lesson I've learned. But I still struggle with it. I think when I wanna like shoot something, I always think that I need something more gitu loh. Kayak kamu ngerasa gini gak George? Kayak misalnya kayak kita ada di kepala kita kayak we want to do this, tapi kita udah ngomong duluan. So like ngerasanya tuh kayak udah dilakuin gitu loh, padahal belum. Gini loh, ada mungkin ini. Ngerti gak sih? Ada orang yang, cause I always feel like that gitu. Kalau misalnya I do something gitu kan, I wanna do this, aku ngomong sama cewekku kayak, aku ngomongin, aku mau gini, aku udah gini kayak aku udah keuduran ngomong ketimbang action nih. Itu masalahnya gitu. Makanya sekarang tuh aku mungkin gimana ya, kayak aku kalau ngelakuin sesuatu sekarang hampir nggak pernah ngasih tahu orang lain. Di sampai saat dimana udah kayak jalan. Misalnya udah jalan ya. Misalnya kayak bisnisku yang aku jalanin sekarang ini, itu aku baru ngomong ke orang bener-bener pas udah mau buka. Bener-bener. Bukan pas aku mau nyewa rukonya, bukan pas aku mau proses ini itu. No one really cares about the process. No one really cares. And maksudnya aku juga nggak mau kayak, because people have that problem. I used to have that problem as well. Like you talk about something you want to do, but you don't end up doing it because you think that you've done it. By talking about That's my point. Yes. We both get it. It's a problem, and but sometimes talking about it is better. Because you can like at least someone knows other than you, right? Karena like with business and everything, orang ada yang udah lewatin. Maksudnya orang yang jauh lebih jago daripada kamu, misalnya tentang bisnis, lebih baik kamu ngomong sama orang itu karena dia udah ngelewatin lesson yang dia lewatin, and dengan itu kita ngomong sama dia, he can teach you. Kita nggak usah ngelewatin life lesson atau anggapannya kayak
mistake So gitu. basically like fast forward gitu kan. Yeah, so there's positive and negative about talking about stuff. Iya, benar sih. Yeah. Cuman kalau if we talk too much about the progress, itu sih yang rasanya kayak malah procrastinate terus jatuh-jatuhnya gitu sih. Itu sih yang gue rasain. Ya pokoknya ya kayak tadi action first. Yeah, action speaks louder. Yes, than words. Yes. Yeah, so apa anjir? What I don't know, like what else? Yeah, and I mean I would say I'm lazy because I've gained 10 kilos in the past. What? You're gay? Gained. Oh, you gay? Not gay. Okay. I'm not gay. What are we just to clarify. Just to clarify, guys, we're not gay. Okay. I'm not gay. I'm not. We used to be. Yeah. Okay. It's okay. Yeah. No. Gay have two meanings, bro. Like. No. Okay. Okay.